balos ni Mumi. Kikawat ni mo kong tabanog. Hoy! Ikaw din si pangawat manok diri ha? Patay! Impas kami. Ikaw ni bata si panguwag manok diri ha? Dili ba tatang ba? Ana, mi, mura makagpato. Unsaon? Ni Ana? Si Ana ba? Ay, sige, sige. Ay, hala. Wala man day ko'y manok. Uy, asa mo to si Dini? Dini! Ah, unsa man? Sa muka pula ni bata, oy di man maminaw. Dini! Gitawag ka dini. Sa mukha, oy. Unsa man na? Anong dugay man kay mo tawgon? Nag-TikTok, pamanggod mi. Palitis ako dito frozen nga manok di kay mag-adobo ko. Unsa nga manok, kanang buhi pa? Nabali frozen nga buhi mi, malamang girip na jud na. Pila man ka buok. Paiguira ng 500. Tara mi. Pagdali mo ha para makaluto kog sayo. Sige raman ang panunggoy mong mama dini, oy. Ay, sige, angal mi. Kapoy, magaling kayo no. Taysa mi, may baka. Aday! Mudagan na lang ta, kay para di ta masungagan. Tara, tara. Taysa dini. Unsa man mi? Pilay gihatag sa mong mama. 500, dara oh. Nakoy plano anak dini. Unsa naman po na may gipadali erbiyata. Nay manok among siningan, katuwa tong kwaon. Nya kining 500. Atuwa na. Tungaon na to. Gwapo na nga plano mi. Sure ka nga nay manok yung silingan? Naa, turao. Naman di balhibo, ibang gisugo ni Mama Prusen. Wandi na to balhibo. Pwede rami, lapuan lang na itong ininit. Oh no! Ay, sige, sige! Tara, tara! Ikaw dakot mi, kay di ko kabalo. Sige, sige! Sige mi, dakpa mi, dakpa! Dakpa! Sige, dakpa! Dakpa mi, dakpa! Dakpa na din eh! Tara, managa na ta! Tara, batin masakpan ta! Tara mi, tara! Patay, nahiktan ko! Oh no! Mauni akong balos ni Mumi, kay kikawat ni mo akong tabanog. Hoy! Ikaw din si pangawat manok diri ha? Patay! Impas kami! Ikaw ni bata si panguwag manok diri ha? Dili ba tatang ba? Diri, diri. Barangay ti ka bata ka. Looyang mi oy, balos-balos lang.